Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Qurani. Waduh, sebentar lagi Ramadan. Jangan lupa ditunggu ada satu channel yang pastinya bermanfaat untuk keluarga kita, karena di dalamnya ada kultum, ada tadarus tadabbur per juz semalam, udah gitu ada juga podcast Islami. Ini miliknya guru kita Ustaz Fahmi Salim, tentunya di UFS Official Channel di YouTube-nya. Makanya nontonnya sekeluarga supaya bisa masuk surganya juga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat surga, sahabat tadabbur Al-Quran yang dirahmati Allah, mari kita awali malam pertama bulan suci Ramadan kita ini dengan kita bertadarus Al-Quran. Ya, tadarus Al-Quran di bulan Ramadan ini pahalanya berlipat ganda, dan Nabi sendiri yang mencontohkan. Apalagi baginda Rasulullah SAW menyatakan bahwa di bulan Ramadan ini malaikat Jibril setiap malam mendatangiku, ya, turun ke dunia ini, mendatangi aku dan bermudarasah, ya, bertadarus Al-Quran bersama aku. Setiap malam turun, ya, bersama Rasulullah SAW membaca Al-Quran, saling mendengar, saling menyimak. Mari kita mulai dari juz yang pertama insya Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita taufik dan hidayah, ya, agar kita dapat mengkhatamkan Al-Quran, ya, 30 juz di bulan Ramadan ini. Setelah kita bertadarus, kita akan lanjutkan dengan tadabbur dari juz yang kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك
أولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم
فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل
فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب للكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر
والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا زرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Sahabat tadabbur Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah membaca menyimak dan mendengarkan ya juz yang pertama. Yaitu di surah Al-Baqarah. Alhamdulillah. Ya, malam hari yang pertama di bulan Ramadan ini kita telah sama-sama menyimak ya tadarus Al-Quran. Mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca, yang kita dengarkan, ya insya Allah ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapatkan 10 pahala satu huruf. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man qara harfan min kitabillah falahu asyru hasanatin ya falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. Subhanallah. Alif lam mim itu bukan satu
pahala. Tapi dia terdiri dari 3 huruf. Alif, lam, dan mim. Ya, dan 1 huruf itu berbuah 10 pahala. Insya Allah. Sahabat tafsir Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa tadabbur dari juz yang kita baca ini? Masya Allah, ya. Mari kita lihat. Ya, pertama tentu saja kita baca surah Al-Fatihah sebagai pembuka Al-Quran. Surat Al-Fatihah ini itu adalah inti daripada Al-Quran. Itu disebut dengan Ummul Kitab. Ya. Al-Fatihah sering ya dinamakan juga dengan Ummul Kitab atau Ummul Quran, induknya Al-Quran. Ya, kenapa disebut Al-Fatihah itu sebagai induknya Al-Quran? Karena surat Al-Fatihah ini mengungkap ya tema-tema utama isi dari Al-Quranul Karim. Kurikulum, kalau kita mengatakan bahwasanya Al-Quran ini adalah kurikulum kehidupan umat Rasulullah SAW dan seluruh manusia sampai hari kiamat, maka intisarinya itu ada di dalam surah Al-Fatihah. Subhanallah. Ya, sahabat Quran yang dirahmati Allah Ta'ala, Al-Fatihah ini ya isinya itu pertama ada 3. Ya, ada 3 bagian. Ya, 3 bagian dari surah Al-Fatihah. Subhanallah. Yaitu pertama apa? Perkenalan. Allah memperkenalkan ya dirinya. Ya, dengan nama-nama yang indah. Subhanallah. Ya, jadi surat Al-Fatihah ini adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita diperkenalkan oleh Allah dengan nama Allah, dengan hakikat tauhid. Mulai dari apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Itu nama Allah. Kemudian di sela-sela nama Allah itu kita diperkenalkan dengan apa? Hakikat. Setelah kita beriman kepada Allah, harus beriman kepada hari akhirat. Maliki yaumiddin. Subhanallah. Ini bagian yang pertama. Allah adalah Tuhan pencipta alam. Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan dia juga yang menguasai hari pembalasan, hari kebangkitan nanti manusia. Ya, untuk mendapatkan apa? Balasan dari Allah atas semua amal perbuatannya di dunia ini. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, isi yang kedua dari Al-Quran ini apa? Ikrar. Ya, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya, inilah ikrar manusia sesuai dengan janji kita di hadapan Allah Ta'ala. Ya, janji kita apa sih? Ya, di surat Yasin ayat 60-61 disebutkan, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ni'buduni hadza siratum mustaqim. Janji kita untuk menyembah Allah. Sejak kapan kita berjanji seperti itu? Ketika kita di alam arwah. Surat Al-A'raf 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala. Subhanallah. Syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna ghafilin. Ya, kita semua sudah berjanji, sudah berikrar, sudah bersumpah di hadapan Allah untuk menyembah Allah, untuk mengakui Allah sebagai Rabb kita. Ya. Ya. Alastu birabbikum qalu bala. Kita semua berikrar, menyatakan sumpah setia kita untuk bertauhid, terutama tauhid uluhiyah dan rububiyah, ya, penghambaan kepada Allah, dan juga mengakui bahwa semua yang Allah ciptakan ini, ya, yang ada di alam semesta ini adalah semuanya adalah karunia dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita berikrar menyembah Allah dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu komponen yang ketiga dari surat Al-Fatihah ini adalah, ya, yang tadi kita baca di awal juz yang pertama itu adalah kita memohon kepada Allah untuk istiqamah, yang berada di atas jalur garis yang lurus, jalur jalan yang menyelamatkan kita, jalan yang menyampaikan kita kepada Allah. Itulah siratal mustaqim. Ya, dan Allah menggambarkan jalannya siapa itu siratal mustaqim? Jalan orang-orang yang diridhoi dan Allah telah berikan nikmat kepada mereka. Yang disebutkan di dalam surah An-Nisa, minal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin
may yuti'illah wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin. Ya, jalannya para nabi. Wassiddiqin, jalannya para siddiq. Orang-orang yang jujur, benar dalam imannya. Wasyuhada, orang-orang yang syahid di jalan Allah. Wassalihin, dan orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Ini kita bermohon kepada Allah. Mohon hidayah. Hidayah untuk apa? Istiqamah dalam ajaran agama. Allahu Akbar. Inilah pembuka surah Al-Fatihah. Ada tentang tauhid, ya, ada tentang iman kepada hari akhirat. Ini supaya kita di dunia ini benar-benar, ya, jangan kita bermain-main, jangan kita bermaksiat. Kita harus tahu bahwa kita semua bertanggung jawab di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Kulluhum ati yaumal qiyamati farda. Ya, kita semua akan bertanggung jawab masing-masing. Tidak ada yang menolong kita. Ya, suami istri tidak bisa saling menolong. Semua. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Semua sibuk. Ingat hari pembalasan, hari akhirat. Lalu kita harus ingat ikrar kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa kita minta petunjuk kepada Allah, ya, petunjuk jalan orang-orang yang baik dan bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan yang tersesat. Siapa? Nabi SAW menyatakan al-maghdubi alaihim itu adalah al-Yahud, yaitu Yahudi, waladhdallin, dan orang yang tersesat itu siapa? An-Nasara. Nah, di surah Al-Baqarah ini Allah merinci jalan-jalan itu. Nah, di juz yang pertama, kalau ya sahabat Quran yang dirahmati Allah ini ya membaca tadi, menyimak dengan baik di surah Al-Baqarah ini, subhanallah. Al-Baqarah ini diberi nama juga dengan Az-Zahrawain. Yes. Ini adalah surah yang berkilau. Ya, disebut juga dengan nama Fustatul Quran, ya, tamannya Al-Quran, ya, surat yang bercahaya, berkilau, dan tamannya Al-Quran. Ya, ada juga ulama yang memberikan nama Sinamul Quran, puncak ketinggian Al-Quran. Kenapa? Karena seluruh, ya, ajaran Islam yang komprehensif, mulai dari akidah, ibadah, muamalah, syariat, semuanya itu terangkum, ya, aspek-aspek, seluruh aspek syariat Islam ini ada dalam surah Al-Baqarah. Nah, tetapi sebelum masuk kepada seluruh aspek ajaran Islam yang merupakan kesempurnaan agama Islam ini, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ini, ya, memberikan petunjuk kepada kita. Ya, Allah berikan dulu, ya, pembagian antara, di situ dibagi jenis-jenis manusia, klasifikasi manusia berdasarkan apa? Patokannya adalah standarnya bagaimana sikap manusia ini terhadap kitab Allah, terhadap wahyu yang Allah turunkan. Ya, karena di situ surat Al-Baqarah juz 1 ini kan cerita tentang Nabi Adam, ada kisah Nabi Adam. Ya, setelah Adam keluar dari surga, Allah bekali Adam ini dengan apa? Dengan fa imma ya'tiyannakum minni huda, petunjuk, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana manusia, ya, menyikapi petunjuk dari Allah ini? Itu ada 3 golongan. Nah, inilah awal surah Al-Baqarah ini. Di mana surat Al-Baqarah ini, ya, sahabat Quran yang dirahmati Allah Ta'ala, itu dimulai dengan pernyataan tegas. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan Al-Quran ini. Coba. Halaman pertama, ya, ayat yang pertama setelah Alif Lam Mim, yang artinya Allah yang lebih tahu, ya, yang tujuan maksud dari Alif Lam Mim ini adalah untuk mukjizat, menunjukkan kelemahan bangsa Arab, bahwa kalian adalah ahli sastra, ahli bahasa, ya, kalian ini pandai dalam syair, dalam prosa, ya, tetapi kalian tidak sanggup untuk membuat seperti Al-Quran, padahal Al-Quran itu berasal dari huruf-huruf bahasa Arab yang sama yang kalian kuasai, tapi kalian tidak sanggup. Itulah tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka diawali dengan apa? Pernyataan bahwa tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Dia adalah petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Nah, maka itu dibagi di sini, ya, ada 3 bagian, yaitu orang-orang yang beriman, al-muttaqin,
Ya, al-muttaqin itu ya, itu pertama orang yang bertakwa kepada Allah. Sikapnya kepada Al-Qur'an ini jelas. Mereka punya ciri sifat seperti dalam ayat 3 sampai ayat 5. Beriman pada yang gaib, mendirikan sholat, ya, menginfakkan sebagian rezeki dari Allah, kemudian beriman kepada wahyu-wahyu yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad dan juga kepada nabi-nabi sebelumnya, dan mereka percaya kepada hari akhirat. Yang kedua, golongan kedua itu manusia atau orang kafir. Ini disebutkan dalam ayat 6 sampai ayat 7. Ya, berikutnya golongan yang ketiga, orang munafik, ya, jenis kelaminnya enggak jelas. Dibilang beriman, ada kekafiran di hatinya. Dibilang kafir, zohirnya dia tampak seperti orang Islam. Ya, sholat, puasa, zakat, haji juga, tapi hatinya ingkar, ya, mengingkari isi kitab Al-Qur'anul Karim. Nauzubillah min zalik. Maka ini sifat orang munafik dapat dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah tadi juz 1 itu dari ayat ke-8 sampai ayat berapa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sahabat Quran, sampai ayat ke-20. Ayat 8 sampai 20. Ingat ya, itu ciri orang munafik. Ya, itu ayat 8 sampai 20 dengan semua perumpamaan-perumpamaannya. Ya, kita di sini tadabbur ini tidak menguraikan tafsirnya satu-satu, tapi kita melihat secara garis besar, secara umumnya saja, ya. Nah, setelah itu ayat 21 sampai ayat ke-20 berapa? Ayat 29 itu berbicara tentang pentingnya kita mengingat janji kita untuk beribadah kepada Allah, ya. Al-Fatihah kan tadi sudah apa? Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Maka di sini Al-Baqarah melanjutkan itu. Ayat 21, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Sembahlah Tuhanmu yang begini. Allah itu sifatnya begini, ya. Rububiyahnya Allah dirinci di sini. Alladzi khalaqakum, alladzi ja'ala lakumul arda firasya was sama bina, anzala minas sama, ya, sampai Allah menantang, ya, kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Qur'an agar mereka mendatangkan satu surat yang sama seperti Al-Qur'an. Subhanallah. Nah, sahabat Al-Qur'an yang dirahmati Allah taala, lalu kemudian Allah merinci, ya, di situ Allah merinci bagaimana, ya, orang fasik. Nah, orang fasik ayat 26, ya, sampai ayat 29 itu disebutkan. Ya, itu orang yang suka yang quduna ahdallah, yang suka mengingkari perjanjiannya dengan Allah, membatalkan janjinya kepada Allah. Lalu memutuskan, ya, tali silaturahim yang telah Allah perintahkan. Lalu berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Nauzubillah min zalik. Nah, setelah ini, ya, ayat 30 sampai 39, ini mulailah cerita tentang Adam alaihissalam. Khalifah pertama di muka bumi. Ya, khalifah pertama di muka bumi. Ya, sebab apa? Surat Al-Baqarah ini tujuannya adalah untuk memberikan panduan kepada manusia, kepada hamba Allah, kepada umat beriman, ya, terutama di Madinah, karena ini surat pertama yang turun di periode Madinah adalah surah Al-Baqarah. Ini panduan umum bagi masyarakat Muslim di Madinah, masyarakat beriman di Madinah. Ya, maka seolah-olah Allah mengatakan apa? Kalau kalian ingin mengelola, ya, peradaban di dunia ini dengan sebaik-baiknya, ya, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikanlah bagaimana awal kisah Allah, ya, menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Yang menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi ini ada 3 macam. Nah, disebutkan di sini 3 kisah di juz yang pertama ini. Ada potensi berhasil dan gagal, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ya. Nah, lalu kemudian itu dari ayat 30 sampai 39. Ya, dari ayat 40, ya, sampai ayat 123. Wah, ini panjang memang. Ya, kalau kita baca capek juga, ya. Tapi kita harus sabar, ya. Baca Quran itu sambil kita tadabburi. Ayat 40 sampai 123 itu adalah
cerita atau kisah tentang Bani Israel sebagai contoh kekhalifahan yang gagal di atas dunia ini. Mereka telah menyimpang dari jalan Allah, mereka mengkhianati para nabi dan rasul, mereka mentahrif ajaran-ajaran para nabi dan rasul. Itu semua disebutkan perangai buruknya ya Yahudi, yaitu Bani Israel dari 40 sampai 123. Maka dimulai dari apa? Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Itu dari 40, kemudian diakhiri ayat 123. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala juga dengan ungkapan apa? Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Itu akhir daripada kisah Bani Israel yang gagal dalam mengemban amanah dan risalah dari Allah sebagai khalifah. Kenapa Bani Israel disebutkan khusus di sini? Ya, dengan kisahnya Nabi Musa, mulai dari kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, banyak mereka melakukan penyelewengan, ya. Itu sifat-sifatnya, kisah-kisahnya banyak. Kalau dirinci nggak cukup waktu kita. Subhanallah. Tapi mari kita baca terjemahannya. Ya, satu persatu dari ayat ini. Nah, di sela-sela ayat 40 sampai 123 itu kita akan membaca kisah tentang penyembelihan sapi. Ya, penyembelihan sapi. Ya, karena surat Al-Baqarah ini dinamakan dengan Al-Baqarah. Kenapa dinamakan dengan surat, namanya surat artinya sapi betina? Karena di dalam surah Al-Baqarah juz 1 ini ada kisah tentang penyembelihan sapi betina. Ya, yaitu di ayat 67. Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ya, sembelihlah ya sapi betina itu. Untuk apa? Karena di situ ada kejadian di kalangan Bani Israel dulu ada orang yang terbunuh secara zalim. Tidak diketahui siapa pelaku pembunuhannya. Ya, pelaku pembunuhan siapa? Ini kriminalitas. Tidak ada saksinya, nggak ada CCTV zaman dulu ya. Ya, kalau sekarang CCTV ada, ya ada saksinya. Ya, sekarang bisa diubah-ubah, bisa dipalsukan bukti-bukti yang sudah nyata. Tapi zaman dulu nggak ada CCTV, nggak ada saksi. Terus siapa? Maka satu-satunya yang bisa menjawab pertanyaan siapa pelaku kriminal pembunuhan itu, ya si korbannya itu sendiri. Nah, bagaimana caranya? Allah ingin menunjukkan kebesaran itu dengan apa? Perintahkan Bani Israel, ya, sembelih sapi betina itu, ya, untuk apa? Nanti dari kalau sapi betina itu sudah disembelih, ambil pahanya dipotong, lalu dipukulkanlah ke tubuh korban, ya, yang sudah meninggal dunia itu. Lalu dengan kuasa Allah dia akan hidup kembali dan akan menceritakan, ya, akan menceritakan siapa pembunuhnya. Nah, itu kisahnya secara singkatnya begitu, ya. Wa in qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Kan begitu, ya. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kisah penyembelihan sapi betina ini, ya, itulah terbukti bahwasanya penyakit Bani Israel itu apa? Enggan untuk mentaati perintah Allah, mereka ngeyel. Ya, diperintahkan menyembelih sapi betina, ditanya, ini sapi betinanya yang model apa ya? Ya. Apakah dia itu tinggi, apakah dia itu sedang, apakah dia itu bagaimana warnanya, bagaimana cirinya, bagaimana apakah fungsinya untuk apa dan sebagainya. Padahal ya, sembelih sapi betina, ya sudah sembelih saja. Yang penting kelaminnya betina, ya, perempuan. Ya sudah. Tapi mereka ngeyel. Hampir saja wa ma kadu yaf'alun. Mereka tidak mau melaksanakan perintah Allah. Nah, ini sifat Bani Israel diantaranya yang buruk, yang tidak boleh diikuti oleh umat Islam. Lalu sifat buruk mereka itu suka mentahrif isi kitabullah, ya, Taurat, yuharrifunahu, ya, yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu. Ini seterusnya banyak sekali
sifat-sifat Bani Israel yang tidak baik, yang buruk, yang tidak boleh diikuti oleh kaum muslimin, ya. Jadi setelah kisah Nabi Adam, ini khalifah pertama 30 sampai 39 yang berpotensi sukses dan gagal, ya itu gagalnya kenapa? Ya karena Adam ini mengikuti bisikan setan, ya. Wahidna ila Adam min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma, dalam surat Taha, ya. Tekadnya agak lemah, ya, lupa. Ini penyakit manusia, ini lupa, ya. Lupa kepada apa? Janjinya untuk senantiasa tunduk patuh kepada Allah, tapi kemudian ikut bisikan syaitan. Nah, ini yang kita harus waspada, jangan sampai kita tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka lalu kemudian Adam itu bertobat, ya. Rabbana ighfir lana, ya kan? Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya Nabi Adam alaihi salam, ya, keluar dari surga. Nah, sahabat Quran dirahmati Allah Ta'ala, setelah ayat 123 selesai tentang Bani Israel, ya, contoh khalifan yang gagal, maka disebutkanlah 124 sampai akhir juz yang ke-11 sampai 141, itu contoh kekhalifahan yang sukses. Siapa? Nabi Ibrahim dan keturunannya yang soleh, ya, bukan yang zalim. Kalau yang zalim tadi, nah itu ayat 40 sampai 123 itu keturunan Ibrahim, ya. Jadi Yahudi Bani Israil keturunan Nabi Ibrahim juga, tapi mereka zalim. La yanalu ahdiz zalimin. Tapi yang berhasil, yang sukses, yang harus menjadi contoh tauladan umat Islam, ya, menjadi contoh tauladannya Rasulullah dan para sahabatnya dan kita semua, adalah kita harus mencontoh kepemimpinannya Ibrahim. Karena Ibrahim dijadikan oleh Allah sebagai imama, pemimpin. Inni ja'iluka linnasi imama. Bagaimana menyelenggarakan kepemimpinan di atas muka bumi ini berdasarkan manhaj Allah, ikuti manhajnya Nabi Ibrahim dan keturunannya yang saleh. Siapa? Ya, yaitu di situ turunan yang saleh itu siapa? Ishak, Ismail, Yakub, ya. Dan putra-putranya semua. Alhamdulillah. Sehingga di sini disebutkan, ya, ciri orang-orang muslim. Nah, di sini disebutkan. Jadi kita ini bangga. Kita disebut oleh Allah dalam Al-Quran, ya, la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu pesannya Nabi Yakub kepada putranya, innallaha astafa lakumuddin. Ayat 132 Al-Baqarah di juz yang 1. Juz pertama, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ini disebutkan. Ya, na'budu ilaha ka ilaha baika Ibrahim Ismail Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Alhamdulillah. Nah, ingat bagaimana cara Nabi Ibrahim ini menegakkan tauhid, ya. Kita baca dari ayat 124, lalu kemudian membangun Ka'bah ayat 127, ya. Kemudian metode beliau untuk membangun umat ayat 128, lalu doa beliau yang dikabulkan oleh Allah dengan hadirnya Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu doa beliau di surat Al-Baqarah ini ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alim ayatika wal kitabul hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Alhamdulillah. Ya, inilah tadabbur dari juz yang pertama yang malam hari ini dapat kita baca dan kita kaji, kita renungi. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang istiqamah, ya, dapat meneladani, ya, contoh-contoh tauladan, ya, alladzina an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ini Nabi Ibrahim dan keturunannya yang saleh. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang Yahudi Bani Israel yang ada di ayat 40 sampai 129. Bukan waladhdallin, golongan Nasara yang nanti dirinci ada di dalam surah Ali Imran. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan ditutup juz 1 ya ini dengan apa? Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat
walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah umat terdahulu, mereka mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang mereka perbuat, dan kalian pun akan mendapatkan pahala sesuai dengan perbuatan kalian. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak akan ditanya, tidak bertanggung jawab atas apa yang umat terdahulu itu lakukan. Subhanallah. Demikian ya tadarus Quran dan tadabbur kita pada malam yang pertama bulan Ramadan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSM. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.